आकाशवाणी सम्बलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी। जुहार पहला मुखिया खबर। सारा राज्य औसत उष्णाकिति पालन है रंगर परब होली। राज्यसभा निर्वाचन लगी एबाकेल शेष होचे नामांकन पत्र दाखल। एबाकेल दुईदिनिया ओडिशा गस्ती आसुचन केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री। मंडुलिनो सीआईएसएफ स्थापना दिवस समारोह देवे जोग। ऋषिकुल्या मोहनानो मूल है अलिव रिडलेंकर समूह अंडादान प्रक्रिया और मेदबहुलता बाबदे लोक सचेतन करवार लगी आज पालन करा जाउछे विश्व मेदबहुलता दिवस। एथर पूरा खबर। सारा देशे आज औसत उष्णाकिति रंगर परब होली पालित होइछे। ओडिशार महापुरुष श्री जगन्नाथ को समर्पित परब गोटे खास मान्यता रही। सारा राज्य गुड़ी भाड़ी मानके देवादेवी ठाने होली परब पालन करा जायतिबार बेले पश्चिम ओडिशार गुणेखाई उत्सव पुरातन परंपरा अनुसार पालन करा जायछे। पुरी श्रीमंदिर आज महाप्रभु मानकर होली नीति और चंदन यात्रा मूल होइछे। मध्याह्न धूप नीति शेष हेबार ऋतुरु महाप्रभुंकर पाखे 3टा आज्ञामाल लगी करा जायथिला। तार ऋतुरु दलगोविंद को रत्न सिंहासन की विजय करा जायथिला। तार ऋतुरु दलगोविंद भूदेवी श्रीदेवी को विमान थी बसा जायकरी नरेंद्र चकड़ा के निया जायथिला। होली अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासी को शुभेच्छा जनकरी कहिछन आनंदर परब होली समाजन शांतिर बार्ता देसी। होली सामाजिक बंधन के बरकस करबार सहित सबकुरार मन भितर आशार संचार करसी। इ परब विविधता भितर एकतार प्रतीक बोली राष्ट्रपति कहिछन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली बार्ताती कहिछन होली परब सारा परिवेश के नुआ शक्ति थी भरी देसी। रंगर परब समग्र जीवन थी खुशी समृद्धि और सफलता आन दो बोली प्रधानमंत्री कामना करिछन। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्मपाटी खुशी हर्ष और उल्लासर परब होली अवसर राज्यवासी को शुभेच्छा जनकरी समग्र मंगल कामना करिछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बिल होली शुभेच्छा जनकरी रंगर परब होली समग्र जीवन थी सुख शांति और समृद्धि भरबार संगे संगे भाईचारा और सामाजिक सद्भावना के आहरी बरकस करू बोली कहिछन। केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित बहुत विशिष्ट व्यक्ति होली अवसर शुभेच्छा बार्ता देछन। होली अवसर ओडिशा भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग आ वृंदावन गुरुकुल तरफु ए संजबेले भुवनेश्वर रवींद्र मंडपन वृंदावन महोत्सव आयोजन करा जायछि। पश्चिम ओडिशार गाँव और सहर तक सबुआडे औसत उष्णाकिति होली परब पालन करा जायछि। बलांगीर जिला राजखमारन होइतिबार होली पालन समारोह थी उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव जोग देइथिले। दलीय कर्मी और स्थानीय लोकर संगे उपमुख्यमंत्री रंग खेलिकरी राज्यवासी को शुभेच्छा जनाइछन। पवित्र रंगर त्योहार होली उपलक्षे ओडिशार जनसाधारण समस्त को मोर होली रो अभिनंदन जोहार जनाउछि एवं प्रार्थना करे कि होली त्योहार रो जो महत्व अछि ताकू आखि आगरे रखी करी समस्ते ए त्योहार को पालन करबे एवं सुख शांति रे समस्ते जीवन यापन करबे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग बलांगीर जिला लोयसिंगा अंतर्गत नौगाँ क गाँव परिवार और बंधु परिजन संगे होली पालन करिछन। सुवर्णपुर जिल्लार होली उत्सव पालन कराଯିबार सहित जिल्लार भिन्न भिन्न दलमेलन पड़ियान हरिहर भेट होइछि। इ अवसर सुसज्जित विमान थी राधाकृष्णकर जुगल मूर्ति को श्रद्धालु माने दर्शन करबार सुजोग पाइछन। परंपरा अनुसार बीर महाराजपुर ठाने 16टा गाँव आसीथिबार मेलन के श्रद्धालु माने दर्शन करबार सहित 5 दिनिया फगुन पुनी उत्सव आज उद्यापित हो जाइछे। होली अतार परर घटना के रोकबार लगी सारा राज्य जिला पुलिस प्रशासन मानकर तरफु व्यापक व्यवस्था करा जाइछे। नयत नलिया बंद घाट मानके अग्निशम बाहिनी कर्मचारी मन को मुतयन करा जाइछे। शांति श्रृंखला लगी सहरे बजारे छक मानके भी पुलिस कर्मचारी माने दिन सारा पैंतरा मारिथिले। 10टा राज्य और 37टा राज्यसभा आसन लगी एबाकेल होउछे नामांकन पत्र दाखल शेष दिन। 6 तारिख दिन प्रार्थीपत्र जांच कर संगे 9 तारिख के नामांकन प्रत्याहार शेष दिन रखा जाइछि। एवं 16 तारिख दिन ये आसन मान लगी भोट हवा। 37टा आसन भितर ओडिशा 4टा आसन लगी मतदान हवा। राज्यसभा निर्वाचन लगी बीजेपी तरफु दलर राज्य सभापति मनमोहन सामल और कलाहांडी सांसद सुजीत कुमार ना घोषणा करा जाइछि। सियाड़े दिलीप राय स्वाधीन प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़बे बोली घोषणा करिछन। तांकर प्रार्थित्व के बीजेपी तरफु समर्थन करा जाइछि। निजर सपक्ष थी समर्थन जोगाड़ करबार लगी श्री राय बीजेपी सहित कांग्रेस राज्यस्तरीय नेता मान संगे आलोचना करुथिबार जना पड़िछि। बिजु जनता दल तरफु संतृप्त मिश्र और डॉक्टर ततेश्वर होता को प्रार्थी भाव मनोनीत करा जाइछि।
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବାକାଲିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତି ଆସୁଛନ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଟକ ମଣ୍ଡୁଲିଠାରେ ଥିବାର ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଇତାର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନସଭାକେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତକେ ନେଇକରି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡୁଲି ସମାରୋହ ସ୍ଥଳର 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧିକେ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆନ ଫସିଥିବାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରବାର ଲାଗି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ H-58ଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ତରଫରୁ 30ଟା ଆଉ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ 23ଟା ବିମାନ ଥି ଲୋକ ନିଜର ଦେଶକେ ଅଣାଯିବା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତକ 1221 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଆଡ଼େ ସ୍ଥିତିକେ ନଜରଟି ରଖିକରି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଖଣିନ ଅଲିବ୍ରିଡିଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଲାକାଲିଠାରୁ ମୂଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପହିଲା ଖେପ୍ତି 1400 ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଛି। କଇଁଛଙ୍କର ଆଗମନକେ ନଜରଟି ରଖିକରି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାଛମରା ଟ୍ରଲରମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାର ଲାଗି ମନା କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାର ବନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାତି ଜୁଗିଛନ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ହୋମଷ୍ଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଆଉ ଗୋ ହୋମଷ୍ଟେ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଦିନର 10 ବଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ସମାରୋହଥି ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁପ ଗର୍ଗଭିଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଚୈତ ମାସର ଅନ୍ଧାର ପଖର ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ଅବସରରେ ଏବାକାଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେବା। ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହେଇଥିବାରୁ ସଞ୍ଜବେଳ 6 ବଜେନୁ ରାତି 10 ବଜେ ତକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। মেদবহুলতা গোটে রোগ না হেলে বিল এটা বহুটে রোগর কারণ ভাবে চিহ্নট করা যাইছে। মেদবহুলতার কারণ এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার লাগি জনসচেতনতা বড়াবার উদ্দেশ্যে আজ বিশ্ব মেদবহুলতা দিবস পালন করা যাচ্ছে। 2020 মସିହାରୁ ফি বছর মার্চ 4 তারিখ দিন এই দিবস পালন করা হয়ে আসুছে। এই বছর এই দিবসর বার্তা হচ্ছে কোটি কোটি রোগর কারণ হচ্ছে মেদবহুলতার। বিশ্বস্তরতি মেদবহুলতা সমস্যার মোকাবিলা লাগি সামূহিক ব্যবস্থিত পদক্ষেপ দিকে উজাগর করবার লাগি এই বছর এই বার্তা রখা যাইছে। পৃথিবীর 100 কোটি লোকর এছানকা মেদবহুলতার শিকার হয়েছন। 2035 মସିହା তক পৃথিবীর অধানু এতকা লোক মেদবহুলতার শিকার হবার আশঙ্কা রয়েছে বলে বরগড় জেলা মুখ্য ডাক্তারখানার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুদীপ্ত কুমার রাউত কহিছন। সাধারণ জ্ঞান হিসাবে ওবেসিটি কু বাসাল মেটাবলিক রেট যেটা কি BMI কুহা যায়সি গোটে বড় সমস্যা হিসাবে উপচিকি আসুছে। আমি সাধারণ হিসাবে আমার ডায়েট যেটা আমি খাদ্যপেয় ব্যবহার করুছু তাকু আমি টিকে সজাগ হিসাবে রহিকি টিকে ফিজিক্যাল আক্টিভিটি আমার ডেলির আমার ওয়ার্কআউট এই জিনিসকে আমি নিজের ডেলি রুটিন্রে নিজে পালন করবাটা দরকারি হয়ে গলান। আপন ইতার প্রতি যেতে সজাগ রহবে সেতে ভলে কলাই কি ইটা আগামী দিন কু আপন কু ব্লড প্রেশর হাই সুগার আউ হার্টর ডিজিজ কিডনি ডিজিজ ইসবুক সম্মুখীন করে দেওয়া। সজাগ রহুন আউ নিজকু হেলদি রখুন। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆଳ ରୋଡ୍ ଇଲାକାର ତେଜସ୍ୱୀ ସୋନି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ହେଇଥିବାର ବିଶ୍ୱ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିକରି ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍। ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଥି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହରେଇ କରି ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍। ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଥି ଆଜ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭିତରେ ପହିଲା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତିକରି ପହିଲା ବୋଲିଂ କରବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବାକାଲି ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର 2 ନମ୍ବର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ହେବା। ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ଭାଗୀ ଜାଗାନ ପାଗ ସୁଖା ରହେବା। ଏବେ ହପ୍ତେ ତକ ପାଗ ଏନ୍ତା ରହେବା ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ଭାଗୀ ଜାଗାନ ଆଜି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ରାଜ୍ୟର ସବୁନ ଜହ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଫେର ଖାଏ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉଷତ ଉଷ୍ଣାକିତି ପାଳନ ହେଲା ରଙ୍ଗର ପରବ ହୋଲି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଏବାକାଲି ଶେଷ ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ଏବାକାଲି 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତି ଆସୁଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣନ ମୂଲ ହେଲା ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେକର ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ
मेदबहुलता बाबदे लोक सचेतन करवार लगी आज पालन करा जाउछे विश्व मेदबहुलता दिवस। आज आंचलिक खबर शेष है। जुहार।